बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लश ओरहान किस्त नंबर 10 में क्या होने वाला है, क्या किस्त नंबर 10 अगले हफ्ते आएगी कि नहीं, आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किस्त नंबर 10 के मौज़ूआत पर बात कर लेते हैं। क्या हेक्टर और ओरहान बेग के दरमियान लड़ाई होगी? दूसरी तरफ हेक्टर जान चुका कि फ्लेवियोस ही सब कुछ करने वाला है, तो फिर क्या फ्लेवियोस को अपने हाथ से वो मार सकता है? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि उस्मान बे ने ख्वाब देखा और उसके बाद किस्त नंबर 9 के आखिर में बेहोश हो गए। क्या उनकी वफ़ात जल्द होने वाली है और बुरसा की फतह क्या बिल्कुल करीब आ चुकी है, यानी उस्मान बे की वफ़ात के साथ ही क्या बुरसा की फतह ही जल्द हो जाएगी? इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि फ्लेवियोस की हकीकत फातिमा के सामने कब तक आ सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 10 क्या अपने टाइम पर आएगी कि नहीं, ये तो आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन किस्त नंबर 9 पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किस्त नंबर 9 की रेटिंग आ चुकी है और रेटिंग इससे पहले जो रेटिंग आई थी उससे कम हुई है। कम होने की वजह तो आप जानते ही हैं, कहानी ही है। बाकी प्रोडक्शन टीम जो मेहनत कर रही है वो सबके सामने है। अगर कहा जाए कि सारा फोकस बुरसा पर नहीं किया जा रहा तो ये भी ठीक बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो रोमांटिक सीन भी दिखाए जा रहे हैं बार बार, उनका जिक्र पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। जहां पर फ्लेवियोस और फातिमा के सीन भी फिल्माए गए, वहीं पर एक सीन दुर्सन और हलीमा का भी दिखाया गया। इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि दैफने और अब्दुर्रहमान के सीन भी हमें दिखाए गए। बहरहाल अगर रोमांटिक सीन की बात की जाए तो ये ड्रामे की जो किस्त गुजरी है उसमें काफ़ी दिखाए गए हैं और महमूद बुज़दाख हमें लगता है कि शायद तुर्की में मौजूद उन लोगों को भी अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं जो ना इस्लाम को जानते हैं बल्कि वो मॉडर्न ड्रामे देखते हैं, उनको भी अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं ऐसे। लेकिन इस तरह उनको राग़िब करना हमें लगता है कि कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है। जल्द ही कुर्लश ओरहान की रेटिंग अगर और नीचे आई तो सीज़न 1 मुकम्मल होना हो सकता है कि मुश्किल हो, लेकिन क्या दूसरा सीज़न भी आएगा कि नहीं, ये फिर सवालिया निशान बन जाएगा क्योंकि रेटिंग 4 पर है। 4 से कम होकर 3 पर भी आ सकती है और बुरे हालात चले और कहानी ख़त्म हो गई तो फिर ड्रामा भी बंद किया जा सकता है। लेकिन चूँकि महमूद बुज़दाख ने बहुत से पैसे कमाए हुए हैं कुर्लश ओस्मान और दिलश अर्तगल से, इसीलिए उन्हें पैसे लगाने चाहिए और इसके कम से कम 6 सीज़न तो बनाने चाहिए, चाहे रेटिंग 1 पर क्यों ना आ जाए। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है। अब आते हैं किस्त नंबर 10 पर। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 10 वहाँ पर ख़त्म हुई है जहाँ उस्मान बे बेहोश और ओरहान बे और हेक्टर एक दूसरे के सामने हैं। फ्लेवियोस आया है। फ्लेवियोस से पहले हेक्टर ने कहा है कि फ्लेवियोस ने हमको धोखा किया है। फ्लेवियोस ने आकर खबर दी है कि आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर भी इसके सिपाही काबज़ हो चुके हैं। आप जानते हैं कि ओरहान बे ने कहा था कि उनको नहीं मालूम होगा, यानी हेक्टर को, कि इतनी बड़ी फ़ौज आ रही है उनका मुकाबला करने के लिए, यानी ओरहान बे की तरफ भी जितने भी सिपाही होंगे उनको वो कम जानेंगे और हमला कर देंगे और हम आखिर में ज़ाहिर होंगे। बहरहाल फ्लेवियोस ने जब बता दिया है तो हेक्टर यहाँ पर यही चाहेगा कि लड़ाई ना करे। मुमकिन यह भी है कि जब टेलर आए तो लड़ाई में कूदना ही पड़े उसे मजबूरन, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि हेक्टर यहाँ पर कोशिश करेगा कि अपनी फ़ौज को किसी तरह बचाए। लेकिन ओरहान बे क्या हमला करेंगे, क्या बड़ी लड़ाई होगी? तो जो मैदान हमने देखा है ये बड़ी लड़ाई वाला है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओरहान बे के जो 7 सिपाही आए हैं वो वही सिपाही हैं जो अक्सर नज़र आते हैं। उनकी जो फ़ौज है वो छुपी हुई है, वहाँ से भी वो निकलेगी, वो भी थोड़ी होगी। और हेक्टर के साथ जो फ़ौज VFX के ज़रिए दिखाई गई है वो भी हेक्टर के साथ जब पहुँची है तो थोड़ी ही दिखाई दे रही है। यानी एक बड़ी जंग की शूटिंग की खबरें भी नहीं हैं। यहाँ पर एक आम सी लड़ाई होगी और बच बचाव हो जाएगा, यानी नुकसान तो ज़रूर होगा। लेकिन ऐसा कहना कि कुर्लश उस्मान सीज़न 2 की पहली एक साथ वाली लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई दिखाई जाएगी तो वो तो अब नाजरीन ख्वाब ही समझें। महमूद बुज़दाख पैसे खर्च करने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे ने ख्वाब देखा है बुरसा की फतह का और ख़ुद अपनी लाश को देखा है, यानी ऐसा हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि बुरसा जल्द फतह होगा और उस्मान बे बुरसा में वफात पा जाएंगे उसी वक्त। जो तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि
عثمان بے نے آخر میں خبر سنی کہ برسا فتح ہو چکا ہے، اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو ایسا ہی کچھ دکھانا چاہتے ہیں محمود بزدار، لیکن کیا اگلی ایپیسوڈ میں برسا کی فتح ممکن ہے؟ تو ہمیں ایسا نہیں لگتا۔ ممکن ہے کہ محمود بزدار دکھا بھی دیں، لیکن ابھی کے لیے ایسا نہیں لگتا کہ برسا اچانک فتح ہو جائے گا۔ لیکن اورحان بے نے جو منصوبے بنائے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ برسا جلد ہی فتح ہو سکتا ہے۔ برسا کا فتح ہونے کا مطلب یہی ہے کہ عثمان بے کی وفات اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی۔ ہم نے تاریخ میں بھی ایسا ہی پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں بھی محمود بزدار نے اشارہ دے دیا ہے۔ لیکن ابھی کے لیے چونکہ جب تک ہیکٹر موجود ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برسا اتنا جلدی فتح نہ ہو، ایک ساتھ آگے نکل جائیں ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایزنک کو بھی دکھانا شروع کر دیا ہے، اس سے خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ برسا کی فتح جلد ہی ہونے والی ہے۔ لیکن اگلی قسط میں ممکن لگتا نہیں کہ برسا مکمل طور پر فتح ہو جائے اور عثمان بے کی وہاں پر وفات بھی ہو جائے۔ بہرحال عثمان بے بیمار ہیں، جلد ہی ان کی وفات ہوگی اور برسا بھی جلد ہی فتح ہوگا۔ لیکن برسا کے بعد کیا کہانی ہمیں دکھائیں گے؟ محمود بزدار ایزنک کی کہانی دکھائیں گے، لیکن محمود بزدار نے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے برسا کا، جو کہ ایک افسوسناک خبر ہے سب کے لیے۔ جب یہ شروع ہوا تھا کورلش اورحان، کیا فلیویوس کو ہیکٹر اب مار سکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ فلیویوس پر وہ شک تو کر رہا تھا، لیکن چونکہ فلیویوس نے آ کر خبر دی ہے اورحان بے کے سپاہیوں کے حوالے سے، تو وہ ابھی کے لیے یہی سمجھے گا کہ فلیویوس نے یہ کچھ نہیں کیا، بلکہ اورحان بے کے کوئی اور جاسوس تھے جنہوں نے یہ معلوم ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج آ رہی ہے۔ لیکن ہیکٹر اب مکمل طور پر فلیویوس پر اعتبار نہیں کرے گا، ایسا ہمیں لگتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا فاطمہ فلیویوس پر اعتبار کرے گی جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو بازنطینی نکلا اور کافر بھی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ قسط نمبر 9 میں ہم نے سنا کیا ہے کہ بوران اور جرکوتائے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور جرکوتائے کہتا ہے کہ فلیویوس میری طرح اچھی تلوار چلا لیتا ہے، کاش وہ بھی ہم میں شامل ہو جائے۔ اس سے ایک بات کنفرم ہو چکی ہے کہ فلیویوس اسلام قبول کر سکتا ہے، اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے اور اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسلام نہ قبول کرے تو اس صورت میں ظاہر ہے فاطمہ اس سے ویسے بھی شادی نہیں کرے گی، کیونکہ فاطمہ اگر اس سے محبت بھی کرتی ہے، بازنطینی ہے، تو فاطمہ انکار کر سکتی ہے۔ لیکن فلیویوس کو ایسا نہیں دکھایا جائے گا، وہ اسلام میں اگر داخل ہوتا ہے تو اسلام سے متاثر ہوگا، ایسا دکھایا جائے گا، نہ کہ فاطمہ سے۔ بہرحال اگر محمود بزدار نے فاطمہ سے متاثر ہو کر فلیویوس کو مسلمان قرار بھی دیا تو ہمارے خیال میں اس سے کوئی اچھی بات نہیں نکلتی۔ زیادہ امکان اسی بات کے ہیں جو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فاطمہ کو فلیویوس کے حوالے سے جلد ہی پتہ بھی چل جائے گا اور ظاہر ہے آگے چل کر فلیویوس کے مسلمان ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ آخر میں بات کرتے چلیں کہ کیا اگلی ایپیسوڈ آئے گی یا نہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نیو ایئر کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور چھٹیوں میں اکثر کورلش عثمان کی قسط نہیں آتی تھی، لیکن فاتح لار کا جو ٹریلر آیا ہے اس میں انہوں نے یہی ظاہر کیا ہے ابھی کے لیے کہ قسط آئے گی محمد فاتح لار کی۔ لیکن کورلش اورحان اگر دیکھا جائے تو کورلش عثمان کی اس سے پہلے یہی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ کئی بار ایک قسط نہیں آتی رہی اور کئی بار 2 ایک ساتھ بھی نہیں آتی رہی ہیں۔ بہرحال ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس حوالے سے ہمارا انیلسس پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہی کہتا ہے کہ اگلی ایپیسوڈ کورلش اورحان کی نہیں آئے گی اپنے وقت پر، بلکہ 1 ہفتہ ریسٹ رہے گا اور 1 ہفتے بعد ہی کورلش اورحان کی قسط نمبر 10 آ سکتی ہے۔